jabarani filɛ bagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan lajɛ diɲɛ fan fa so barakɛyɔrɔ la minnu bɛ kan lɛ mun yɛrɛ bɛ tila ka se kan nɛ foli tan bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ aw bisimila ka émission matinale kɛnɛ kan n'o ye bonjour actuel média ye bonjour a tɛmɛ tali kɛ rubrique kan n'o dɔ ye personne du jour mɔgɔba mun bangera ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ ne bɛ taa se événement du jour ma koba mun kɛra ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma ni rubrique fila tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ ne bɛ taa se météo ma n'o ye tali kɛ wagati kɛcogo la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ an bɛ expression du jour d'a ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ an bɛ clôture du jour d'a ma an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni fait divers yi. Au business kokora bonjour actuel média ka mala ko nya ka fo bio mardi bio le 23 août la réclarer tia ka montor la ka sa ngam bela jili ni asili nga rubrique folo ma no personne du jour mo ba mun bangira ka bembi do nyona ma am wala ni Park Chan-wook de allez réalisateur sud-coréen elle bangira le 23 août 1963 aye sam ngwan ko to ke film ko konnana aye film ngwan fla réaliser konnana wote bani ko fe ka badapta si Adama Nyanma allez acteur français elle bangira le 23 août 1966 aye sam wandru ke film ko konnana ay film wa réalisé au sam wandru konnana o te bani ko fe ka bo yandata ci River Phoenix ma ali acteur américain ali bangira le 23 août 1970 aye santan kilinga film ko konnana o santan kilinga konnana aye film tan kononton réalisé ame bita kunchani John Frogge ali actrice coproducteur délégué britannique ali bangira le 23 août 1980 aye sam wani flake film ko konnana aye film wani shegi réalisé ni be dansiri anga bi personne du jour là akambe soni. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Oh business kokura bonjour actuel média keneka wala sakan jam ngeen na sura bobu na nga page Facebook actuel média chaîne YouTube actuel média ali na site internet no www.actuelmedia.net ni asili nga rubrique frana ma no betali ke événement du jour là ko bam ngera ka bembi do nyona ma no le 23 août amodem la chaque 23 août est célébré comme la journée internationale du souvenir de la traite négrière et son abolition uskalo klim wan sabay donc renkere mi taraha nyashi et traite négrière no que talike faragulu fima ko kalali kama autre menu ko fera boyana ptasi chaque 23 août est célébré comme le jour de l'aéronaval au Brésil tout kalo klem wan sabay donc renkere mi tara Brésil jamana kono autre menu ko fera boyana ptasi chaque 23 août est célébré comme la journée européenne de souvenir des victimes de tous les régimes totalitaires et autoritaires. Régime totalitaire ni et autoritaire et bien donc min tara kanyashi uluma mo toro o kelalila. Autre menu ko fera boy chaque 23 août est la fête du drapeau en Ukraine. Ukrainiens ont fait de drapeau et kalo mo wan sabaye sanwonsan woto menu ko fe ka boy hama kuncheni chaque 23 août est la fête aux roses ON leur variante dérivée aywa kalo mo wan sabaye donc ngirani min taraka nyeshi aywa rosi fête de rosi kola ni ne be dansiri anga bi événement du jour là akambe pub ko fait. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Au business kokora bonjour actuel média keneka ni ansili en rubrique savana manowe talike météo la wakati keto foyer amodam ne Bamako la comme toujours bi Bamako maximal est 31 degrés minimal est 23 degrés fem Bamako la minna samina ko sebe bi wote bene ko fega boyanda tasi kay mambi kay maximal est 32 degrés minimal est 24 degrés kay la mini ko nana 5 côté bi wote bene ko fega boy handa tasi kulikoro mambi kulikoro maximal est 31 degrés minimal est 23 degrés kulikoro nana minna samina ko sebe bi wote bene ko fega boy amta sika suma bi sika suma maximal est 29 degrés minimal est 22 degrés sika suna lamina sami fi ko sebe wamena wote bene ko fega boy ndapta se siguma bi siguma maximal est 32 degrés minimal est 24 degrés siguna lamini wona na 100 côté bi wote bene ko fega boy ndapta se boptima di mopti maximal est 34 degrés minimal est 26 degrés moptina lamini ko na 100 côté bi wote bene ko fega boy hama mageda hayere an koronya fon fe amta gawo bi kawo maximal est 36 degrés minimal est 28 degrés gawna na minna 100 côté bi wote bene ko fega boy ndapta se Tombouctou maximal est 38 degrés minimal est 28 degrés Tombouctou na la mini na 100 côté bi ame bi météo kunchani kidali bi kidal maximal est 40 degrés minimal est 27 degrés femi kidal kidal na la mini na klebe bo conserver ni be dansi di anga bi météo la akame soni.
Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Niansile anga rubik nanana mano expression de jour yi ale bila se nana kadja ko ne fe ay kenn soro ka ba amna fulla sama nana kadja ni soro Monsieur Fatimata Darame. Odi bashiti la Ça va? ko be geje geje Ko kay. alhamdulillah Ñe defana be ala barkada. machallah Ko bashiti la. bashwete na shirael I parla. merci beaucoup ire parla Fana be ay o jala e. oke fuli ka jira di wala si am fule ba ko bela jelema ni expression du jour mari wolubi Aywa iga o jala en kosobe. Yoni nga flel ro fo comme nya fete ko mina la rasigle no amé présentatrice fo. Donc foli bel ba be takat kenen ka nyishi e ma Fatimata Darame. Ami fo iga timinandi anika chesiri la. O temene ko feka buyi amé fo en flel ba ko nyana ko ou bisimila o jam kan kenen ka no bonjour actuel média ni amé ñona émission kala te Fatimata Darame ko suro kan mo de bila mo bi ga fon commenter partage ga wote c'est keru kebel bando donc ama fu ñana ko ni ay expression du jour kenen kan soroma dayna aywa na expression du jour o jara en ko sebe iga fuli kan e usera ko sebe kuma ga mena be geje geje wayi da ka fo ala tan meni bi donc expression du jour meni wolubi la c'est nek ko ba ke di mo famne tous les jours nek ma ga metanto i contane no biere bi mardi fene donc e fra fo sa ko ni contane ko fe ko ne bi ay fotin ko fe ere ko ay wala ka ke here parce que ne waro mu me ko na sa fa jamala donc problème tala mais moi je sais que tu veux dire problème foi tala ala ka ko ke here ma do la la bo mo ni sanjo lu beke i go fana blay kuna donc ni ga jeme da do expression du jour là ni ga bi expression du jour folo o te dore o de ko gagner son beefsteak ni ma fene fana ça gagner son beefsteak anglais day tek yang may beef kemi e mo ga mo clan to gudi fem ay ni tradition ngi may ay ni dem sen dikki kala na bi mo clan ni ga fo dem sen don no ga ba fam donc nene mo ndi cortiquer te abse ga ne ba korono OK donc ni koro ko gagner son beefsteak na fa on est paranité à ka OK ni tek tek dans le mot tek on entend quoi paran nana ay anglais ke kuy ni ko beefsteak ko atebelente te at ka e atebelente no T E C K o technique ke technique T E H ala wa gibaru achite na ko ka ay wala kan ko ya correct donc au côté de ko gagner son pain gagner sa vie travailler pour pouvoir se procurer à manger donc amala ko gagne son pain quotidien tellement j'étais resagena donc c'est ça non amna to kan moy fine fo ajouter la pour gagner son beefsteak ay menio fa ni blal be ñon soro correction na parce que blal ba fini na kibe ga mo fo iga téléspectateur te momi définition donc fuga ta dictionnaire kono donc ni yo ke doro ni blal be ñon sori ñoro la ma fu al na sura nere te ben fu li ba yo la donc ni koro de ko dara me mo mi me barake ni awoshi wala saka ka demaya dayde mesoro na soro demaya tikira de wala saka yere dayde mesoro parce que amay ga fo do fana be no rute demaya balu mais bi barake wala saka ko sega ugana siri mo la u yere balu yoni uga se muso furu ni dematique yawma amo jeune chamana surtout ame dom na ego bi ni démocratie ko kleina donc mo ko chama kele no ga yere ta aywa démocratie ko men ko fe dume ko fe fene bon den na fu awa sanga so de fe kam fene bon on dit démocratie na bon démocratie la ko ba be fam ko ni ko wa fam démocratie la al na so te démocratie ko na mabla démocratie la donc akera nga jargon e fa fa ko ni mais démocratie c'est le pouvoir du peuple voilà. Par le peuple et pour le peuple voilà mais anga démarche ko anga akera démarche ça anga démocratie ko okera est-ce que ma attention perdre en bolo dol si do en chiffre na ko bolo on bolo démocratie la ko femen ka di ba beke femen ka i dasa ko yibso ko be fo parce o do on écoute comme et journaliste pour l'homme tala donc number l'homme c'est son flanama o de ko embaucher la trompette et à la mode donc ça elle a embauché la même trompette que Sraki. Sraki comment on voit c'est que nous texte ça dire la même chose qu'une personne. Voilà. Donc tu connais ça. Voilà. Donc tu connais ça. Au côté d'oré, pour faire savoir quelque chose, porter une information, enseigner. Donc il y aura la folie be. Ne faut vraiment là. Odo okele ne do. Abe sans kele. Donc il y aura la me folie kren ngabla. Actuellement média barakela be la jeli. Parce que amane ambe boîtier là donc
an tɛ se ka boîte fɔ ni information tɛ donc an bɛ an fɔ information di an bɛ mɔgɔw renseigner fɛnɛ ne ka institution in kɔrɔ y'o de i bɛ k'i ɲɛ wɔgɔ état de kɔrɔ y'o ne ta ni ne ko mun fɔ e m'a fɔ ko n sera k'e mun fɔ ko o fɔ information mɔgɔ kelen tɛ information fɔ ni information kɛra dire la même chose qu'une personne embaucher la même trompette qu'une autre voilà o kɔrɔ de y'o ye ça ne bɛ ka na ni e ne bɛ kɛ ɲininka question min na sisan e fɛnɛ y'a fɔ ni canal min ye sisan nɔ o de ye e ka expression bita kɔrɔ de y'o ye ne ka expression kɔrɔ o fana b'a la parce que ale ko expression kɔrɔ ko faire savoir quelque chose porter une information enseigner o dun n'i y'a ta k'a lajɛ information mana bɔ an kelen t'a diffuser ou bien mɔgɔ wɛrɛ b'a a diffuser a bɛ se ka kɛ an ka source bɛ k'o tigi yɛrɛ donc on a embauché la même trompette que tel organe voilà donc ani ka kuma bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn na n t'a dɔn n'i bɛ k'a faamuya donc an ka foli bɛ journaliste bɛɛ lajɛlen cɛman fara musoman kan an ka foli b'u ye ko baara in ma nɔgɔn k'a tɛ taa cɛsiri kɔ awɔ ko mun kɛ an fana ye journaliste ye ne ye journaliste mais e ye kunnafonidila ne fɛ ka dɔn différence ye jumɛn différence kɔni o ye langue de sa o langue ko tɛ koyi jumɛn kunnafoni di o tɛ journaliste ye o ye jumɛn n'an ko mɔgɔw télévision bɛna baga ma sisan k'a fɔ n bɛ ka lanumaya fɔ je sais de quoi je parle parce que kunnafoni filɛ nin kɛ kunnafoni ye bamanankan mais bɛ kunnafoni di mɔgɔ sugu bɛ se ka kunnafoni di kunnafoni di sincère a ma sincère o bɛ se k'o di tu vois que ni ko journaliste e ko journaliste muso yɛrɛ y'a fɔ koyi donc ne t'a dɔn maliyɛn mais sisan mɔgɔ min bɛ kunna komi ko ne bɛ kunnafoni di y a pas de problème ni ne ye kuma dɔ fɔ sisan o bɛna fɔ ko kunnafoni dila yɛrɛ y'a fɔ ayisa bamanankan de la kɛ tɔgɔ b'a f'i ye o bɛna mun fɛ journaliste de bɛ wele bamanankan na ko kunnafoni dila ni ko journaliste bɛ bamanan an maliyɛnw yɛrɛ minnu m'a don ekɔli la i ko journaliste yɛrɛ kunnafoni di bɛɛ bɛ kunnafoni di koyi a ka kɛra ɲɛna yɛrɛ ni semaine tɛmɛnen yɛrɛ ya ni étonné na quoi n tɛ fɔ Sotrama ne sigilen bɛ bisi kɔnɔ quoi bɛɛ bɛ ka bisi dɔn bisi verti bɛɛ b'o dɔn o ye Sotrama ne non o du kɔrɔ de o filɛ nin dɛ i bɔ kɔnɔ dinɛ journaliste tɛ kelen ye a ma jɔn o fɛ yen na o ye ɲɔgɔn sɔsɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ métro de kɔnɔ sa nana ala b'a kibaru an bɛ to na bɛ k'a fiɲɛ o kuma an ka avancer donc an b'a fɔ ko nin bɛ da sigi amina yɛrɛ bɛɛ kɛra kunnafoni dila ye bi na wala yɛrɛ a ɲuman n'a juguman a sɛnsɛnbali yɛrɛ est ce que u ma fɛn dɔ yɛrɛ mɔgɔ min yɛrɛ pere la ka information bila ko e ko karisa prix de information di a informé dɛ pourtant an ka formation n'a bɛ fɔ an ɲɛna ko pour être sûr d'une information il faut comme il faut comme ressource 3 ou 4 sources comme ça. Donc, il y a au moins, il y a au page. Donc, il va c'est sincère. Parce que il y a follow a sincérité do wɛrɛ y'a ye fɔlɔ ta i bɛ taa filanan ɲina la ka taa sabanan ɲina ka taa naaninan ɲina o de y'a sincère yɔrɔ ye non a kana k'i kɛ nɔgɔ fɔ mais min ka teli bi u b'a fɔ ko kunnafoni b'o tigi de bolo ala ko o tɛ ala ka kunnafoni ala ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ma k'an kisi mi san ta de d'i ma a bɛ minɛ an bɛɛ la yan nɔ o ye tiɲɛ ne yɛrɛ bɛ ka mali k'an kisi kunnafoni kolon di ma mɔgɔw ma parce que plus i bɛ kunnafoni kolon di mɔgɔw ma finalement o bɛ tigɛ la o tɛ kɛ fɛn na mɛn bilen donc an b'a fɔ ko nin bɛ dansigi an ka bi expression du jour la nanzarakan na donc an b'an teriw ka gɛrɛ bamanankan na n'o ye todunkan ye o fɔlɔ-fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ko mɔgɔ ka ala ani ka kira k'o y'i fa ani ba ye e ye mun faamu o la ayiwa o kɔni o ye 12 yɛrɛ o ye 12 ye kelen t'o jɛ ayi kelen t'o jɛ e ye 2 fara 10 kan o ye 12 ne sinon aw de bɛ ko ye 10 ne mais e ye 2 fara kan ayi o ye 10 ye dɛ o ye 12 ne o 12 ne ayiwa i kana to n ka ko in kuma in fɔ dɛ a fɔ kɛ foyi t'a la fɔ ka na 12 ne bɛ k'a yɛrɛ minɛ wala ko o ye 10 ye wala o ye 12 ne a y'o k'a caman ye Bamakɔ yan nɔ dɛ entre parenthèse ka chiffre dɔ fɔ français la ka t'o compter fɔ bamanankan olu bɛ kɛ souvent an b'olu kɛ n'an bɛ ka voix ni fɛnw fɔ olu bɛ kɛ o bɛ mɔgɔw sɔrɔ mais kɔfɛ ni bɔra kalama i b'a rectifier quoi problème t'a la donc Dramé nin kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ko mɔgɔ i fa n'i ba n'a fɔra ko ni i ka ala ani ka kira ye donc i kan olu bonya olu bonyali ma diyagoya de n'i ma sɔn olu bonya i bɛ mɔgɔ fu bonya ten fu wa i bɛ tila ka kɛ faden sago ye parce que i mana mɔgɔ bonya bi ka sɔrɔ i m'i fa n'i ba bonya a mɛnna a janyana i bɛ malo i fa n'i ba ye parce que olu de sɔnna ka ko caman muɲu e ye u sɔnna ka ko caman kɛ e hali ni e ye diɲɛ d'u ma e t'u sara sɔrɔ u sara ni min b'i bolo o tɛ dɔwɛrɛ ye ko k'u bonya e bɛ mun ye dɛsɛ o la mɔgɔ min i tɛ se ka mɔgɔ min sara hali ni ye diɲɛ d'a ma i tɛ se k'a sara ne bolo chance min b'i bolo i y'a ye ɲɛ la déjà ne bolo i kan k'a tigi bonya k'a tigi bato yɛrɛ ni bɛ se fo ala ka n'u ka don laban se
mais ebe iba o ma ke beta wal mo ko ni mu nge wal mo ko ndaro mi termi foto kumna ki iba o ma kata kiti ndaro wal bala ko o de kadi ay buma wo sebe mo ko yarate ni parce que sebe mo wanya wal mo ta nya yere mais ni bangi ba do ni ni i waro ko fembe be clan je kono fo do wa ni somo ni parents saraka warto ni parents tana excusez ni parents tana warto o be clan nu clan la nu taraka duto fembe mana to be clan mais nu taraka bar ni te taraka barga ntar ma futu kumna ni barga nu tara barga mi ela est ce que mo na jo ki anson o déclarer barka be déclarer do reflet o be déclarer to tara dolon yo ko bu ko musa wo barka be nare wa fo fene ko ma fo fene munu be comme nya futu kumna danga ma fo ko danga may donc ni batoro be ki fatoro wa fo ka danga te wuli fe ko fo na aya nyira tugu domna donc no tara domna parce que na be no na wuli fe au moins abe wuli ka parce que mo wote sey deja ko suku do la ko kibisi donc abe wuli malgré que ale era de isama mais abe wuli ka fenge mu me sey boala mais donc wa to na tara ko mamna de so ka busantu ko donc ni busantu be nyeshi joma ala kana bisante yana ya rabbi yama ala ka ankisi oma donc kanke amina ya rabbi kanke amina ya rabbi ala ko do omne kalimani adu bela jelema kanke masa bato de wi amina ya rabbi donc ote manin ko feka boy ametasi association flana bamananga flana ma no yi association la bay o de koni ka babe yala ba no fe mi be gandu ko afana be gandu jagoya na don ni ga igani expression yere koron foy bro babe gandu ni be kuma de ero bate gandu ne voilà bate gandu gente yero donc expression be fray la fo ni ga mogote son mima na tugura mogodo ko mo mi son oui donc abake donc am se ko résumer ke jume am fo ma ko mauvaise fréquentation avec mauvaise fréquentation ke o mo be ba to do mo la ate o to ko ke drame ni kuma fora be kuma ta majorité o rikay voilà ni ko kera to ko to ye ame eso so bang ko ni kuma ta ke me sara non eve alle gana français mo ko le fa fera ok drame ni kuma fora iba ta ke me sara la na en ko ta ga laje ko mana ke to nyuma bala juma bala mais anyu akaka anyu mane kachaya donc ni eso so me ka mu fo ay o eso so bana ngame ay eso so bana ngame ito fo ni dagoro ya fiti me ka mu fo oh aywa ni dagoro fiti ni me ka mu fo abe fega ay na nani ka fo ko maro ma ni atakale ke me sara la mamu no metugu nte fo malangolongwa parce que ni ngo mauvaise fréquentation ibna fo ko fa na traduction donc ma do be se ka tugu ma do ko otigi aka comportement main quoi mais atota iga pmato ira mais o mancha na antakale mo me tuwa mo me jogo kolonta o de ka chani mo kom tata e ba fo ko mo bi itere so meta fara cheche nyuma ya voilà ay tem so do be ni nu ngena jela bore imagine go men be bo ne bu ni to fa kuma da tere muso era to ama fu flel bo ga ke to ni mo go ere mena jon fa be bo ere awo ko na ala ka aw be fa ala ka bolo mo go ching mo yi ni ma to mo che mo yo bola to ala anke dere ni ka to ka yoro fali vele o wani o bana sawo sangoni be do ke sangoni ala ka leke ma che nyuma donc ro so ma ni to ka nyera le la ima ibote bisonga ima refere botega donc ama foni exception inako ka fo emballement yi ana corona ndonu yi ko anga anna me mauvaise fréquentation ke ayre dabla la yere ou bien amadabla mo fréquentation e wa fo sensible ba namla kuma namla do ko no re datu nan tara wi ga fu mi ya ga piège mo fréquentation be ba kera bu so ya gara chewa be goni tanga mai ngoni adabla la wa be abe nice abe albia mo gore tante mo gore jenga kala mo gore ko ba nebe ka fo nga dabla lo parce que anga yala ñoo fe esgo lu ma dabla sa jenga kala o mo ne me be yala chile donc ama fa frel bo ñena ko ni me dansi ni ga bi ce sont les jours là ko bi semaine d'amener no mardi kama fa frel mo ñena ko be bon début de semaine kala ga semaine dia ala ga semaine dia na ba shi la ko anga fo li technicien ni donc ama fo aga tesila ni ala ma basige ami ñoo sorano chini ni plateau kelinga no mani inclure na la sonama obike aywa ala kan no ka inclure ka inclure parce que ne be ibuga de corona ka fo de ko ala ka chini irala aywa ala kan no na merci beaucoup infirme yi chama famia ika expression du jour là ya to nanzara gani e bumanangana donc na la mabashi kana afa ikambe chini la sonama ne ala de ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.
anga bi actualité du jour bina lasi Aminata Y Coulibaly fe ay kene soro ka ban Amina fuli la sam anga fuli tanu me gata anga technicien yoro la no Sekou Zouroumé ale ni Fatoumata Kumba Diallo ay Aminata Y din soro Mse Dramé somoro bashite no i foti farti gejegede e mala fa don mura humbina mura labana bana wala aywa ala kan ayo ka wolo la bana wala la di aywa ala kan no ala ka lafiya dima ala ka kene dima amina ya rabbi fuligan ala domne folga folni tanni me flal ba chena am so dem sen ma gorobay Dramé so mara na foli pelebele bay yerete o jara ko so mara na actualité dama mene bolo menanda do muna adamne abedamne anga jamana yere kungankula munye colonel Abdoulaye Maïga na le ministre de l'administration territoriale anga jamana kono ayira la ka foko ale de anga jamana premier ministre ka nona blay bibina ama fa choko nona bla par intérim c'est jono premier ministre e o sajo non Abdoulaye Maïga chemu yo ya bi ORTM na tanto aywa foni ay doro koro wayira nana fendo fo communiquer do kala voilà na mana fo kanye ni yoro imine ay neutraliser ay o fun fake news o fun te awo o fun fake news amina ya rabbi ami aywa ala ka noya mais ale mena poste namne est-ce que na se ka communiquer kala yitu do ma ka communiquer kala mo wara be deuxième mo be communiquer kala ala ka noya aga fembe aga mo ga cha aywa ala ka kene di anga premier ministre Choguel Yerema amina ya rabbi ala ka na bashi fo koro fana kela ni corona na ipta so farkuro be senge olu be baram na mano donc ni koro la doro ba kuma be farkuro banam senum be wuli asenfe donc nana Dramé wala afore amana boyna me ansi fara se Cameroun ka ofino munye Cameroun dugu dowe na be foma ko balmayo yenno ayira la ka fo kasara juguba do kala eno do ka furusiri ukeneka donc kwa mariage la munye ka fo ku ka dumunu bere empoisonné la o koni o tigide ma do fala mo ko sala parce que Cameroun a dugu do be no ko balmayo a kala eno de muye a nouvelle ya ngunu kan kumbe ka fo réseaux sociaux sanfɛ dɔw kumbe ka fɔ ko tiɲɛ mais ayira la wa télé so dɔ be no na be fɔ ma ko Equinos TV olu yɛrɛ de ye a kunnafoniya in bila ka fɔ ko tiɲɛ do ko c'est confirmé donc ko nunu ka mariage kɛnɛ ka u ye ala dɔ de ala minɛ ka taga nunu ka mariage dumuni bɛɛ lajɛlen ka taga furamugu cɛjugu ko la ko empoisonné donc au dernière nouvelle mɔgɔ minnu sala yɛrɛ sur place o kun bɛ tali kɛ mɔgɔ mugan bɔ ɲɔgɔn kɔ wa o mɔgɔ mugan ninnu na fana kɔɲɔkɛ n'a muso tola la donc a tɔ minnu bɛ yen nɔ ko olu bɛ yen nɔ dɔw bɛ dɔgɔtɔrɔso la halisa don o don saya dɔ bɛ ka dɔw bɛ ka sa dɔ bɛ ka sa a ko la olu kɔni an bɛ coutume tɛ kelen o olu fɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso bɛɛ bɛ wa mariage dumuni kɛ mais an fɛ yan nɔ u tɛ sɔn u b'a fɔ ko kɔɲɔmuso ta kɔɲɔdenw t'u ka dumuni kɛ mais olu ka yɔrɔ la olu tɛ comme an b'a fɔ cogo min na jamana bɛɛ n'a coutume ne banna dɛ wa kuma caman ko ninnu ni yɛrɛ de sisan mɔgɔ an yɛrɛ de ja jɔra ɲɔgɔn na an kɛra i ko sɛ n'ala cɛ ala k'an kisi dɛ mɔgɔ kan ka i kan ka dumuni kɛ cogo ɲɛnabɔ kuma bɛɛ nana bon mɔgɔ t'a ci dɔn an kɔni ma yan ta kuma mɛn fɔlɔ an bɛ ala deli fana ala k'an kisi o ma ala k'an kisi o ɲɔgɔnna juguya kunna suguya ma donc u y'a yira k'a fɔ ko suspect kɔni minɛna u ye mɔgɔ minnu suspecté k'olu dɔw minɛna mais ko l'enquête suit son cours donc an bɛ dugawu don de kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya banbagatɔ ninnu ye ala ka nimaniya di u somɔgɔw ma donc amina yarabi amina yarabi n'an bɔla yen nɔ Dramé an b'an kun fɔ an bɛ se Ganakan fɛ yen nɔ mun y'a ye k'a fɔ ko Gana ko route siraba belebele dɔ bɛ ka jɔ yen nɔ n'a bɛna f'o ma ko route panafricaine o bɛna kɛ sababu ye ka jamana 6 bɔɲɔgɔnko
lié ɲɔgɔn na n'o farafina tilebiyan fan fɛ donc o dugu ninnu dɔ bɛ o dugu ninnu na Côte d'Ivoire b'o la Nigeria b'o la fo ka taa se Ghana yɛrɛ dugu ma Benin ani Nigeria yɛrɛ fana dugumisɛnnin dɔw fana olu fana b'a la ko a kɛ kun ye 6 de do ka fara Ghana yɛrɛ kan voilà donc a bɛna kɛ sababu ye ko ka ni jamana ninnu cɛla tɛmɛsira ko nɔgɔya libre échange n'a b'a fɔ ma sanni feere ka fanfɛla la voilà ani ka sira ninnu tɛmɛli sira ko nɔgɔya i n'a fɔ a bɛ nɔgɔya i ma i ka bɔ yan nɔ ka taa ni dugu in na très facilement donc ko o route dilan kɔfɔlen de kɔni baara bɛ sen kan fɔlɔ Ganakaw fɛ yen nɔ nka a ma ban fɔlɔ donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ko o route kɔfɔlen Ala ka voilà sira kɔfɔlen Ala ka bani se d'u ma ani fana Ala ko o yira an na o ye ko belebeleba ye an ka jamana kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko Afrique bɛ ka évoluer donc o ye fɛn belebeleba ye quelque chose qui est à féliciter par tous les Africains donc féliciter en tant qu'Africaine il y a féliciter n'a initiative féliciter donc Dramé n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa se Risikaw fɛ yen nɔ mun ye k'a fɔ ko mun ye Vladimir Poutine n'ale ye Risi jamana ɲɛmɔgɔ ye ko ka bras droit n'a bɛ fɔ o ma ko Alexander Dugin j'espère que ɲɛ mun prononcer ka ɲɛ Alexander Dugin ko o mun n'a o b'a fɔ o ma ko ye Poutine ka cerveau ye i n'a fɔ a ka bras droit ko o échappé la tentative d'assassinat la kunu na sini an kɔrɔ donc a yirala k'a fɔ ko nka ale denmuso de ye o gɛrɛgɛrɛ ta donc a denmuso de fatu la sɔnni ale yɛrɛ ka fatu donc ko u kun ye voiture de exploser a ka véhicule u ye o de exploser donc u hakili la ko ale de bɛna kɛ mobili in kɔnɔ Ala nana n'a ka na ye a y'a sɔrɔ denmuso in de tun bɛ mobili kɔnɔna la donc denmuso ni tola la fakɛ kɔni bɔla donc o ye ko ye ko mun kɔni hali ni i somɔgɔ tɛ a bɛ mɔgɔ yɛrɛ dusukun kasi kosɛbɛ mɔgɔ a ka di bɛɛ de denmansa bɛɛ e de k'i denw de k'i su don voilà denw de k'i su don mais n'a fɔra k'e de b'i denw su don o ye ko ye ko ma nɔgɔ denmansaw ma donc an bɛ o de dugawu don toujours Ala ka limaniya di den somɔgɔ ninnu ma ka badabada dali nɔgɔya banbagatɔ yɛrɛ ye donc Dramé sɔgɔmada in na ni ne tun bɛ dansigi ne ka bi actualité du jour la et j'espère que faamuyaliko ɲuman sɔrɔla la. Ayiwa faamuyaliko ɲuman faamuyara kosɛbɛ Aminata Igirɛ Kulibali i ni ce i ka actualité du jour la i ye décès mun annoncé Ala ka badabada dali nɔgɔya bɛɛ lajɛlen Actuel Media tɔgɔ la Ala ma basi kɛ ne na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an sini n'Ala sɔnna ma. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ walasa ka jamukan lasɔrɔ a b'a fɔ n'an ka page Facebook Actuel Media chaîne YouTube Actuel Media ale n'an ka site internet n'o ye www.actuelmedia.net ni an sigilen an ka rubrique laban na ale bɛ lase Kadiata Sow de fɛ n'o ye fait divers ye. Kadi so ni sɔgɔma. Nse ni sɔgɔma Dramé. Ko ni basi t'i la. Alhamdulillah basi foyi tɛ bi kɔni n ka kusa. Ala ka kɛnɛya di dɛ sa. Amina rabi. Ok folikan jumɛn de bolo bi k'a lase filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ni fait divers jumɛn de bolo bi k'a lase anw ma. N ka foli belebeleba bɛ e ye fɔlɔ ani fo ka taa lase an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma bi ne ka fait divers bɛ tali kɛ homme et propriété n'an ko ma ko cɛ ani jɛya. Cɛ muso ko la cɛ ko la homme avec grand H. Ayi homme avec grand H petit H. Ayiwa Ala k'a nɔgɔya. Parce que dɔw bolo ko muso dɔrɔn de kan ka jɛya muso de kan ka k'i fari sanuya kuma bɛɛ ka sɔrɔ kasa duman nun ka di bɛɛ ye cɛ dɔw bɛ yen nɔ n'u gɛrɛli la ma f'i ɲɛna a bɛ k'i kɔnɔ kuma dɔ la i ko bakɔrɔnin de gɛrɛli la hakɛto bɛ kuma kan dɔw bɛ yen fana i b'a sɔrɔ furu caman bɛ sa bibi na yɛrɛ a kun bɛɛ tɛ se ka fɔ mɔgɔ ɲɛna i b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen nɔ u tɛ sɔn so kɔnɔ dɛ u kasa bɛ fan bɛɛ fɛ mais an bɛ jateminɛ ko o ko ninnu na mais a tɛ se ka fɔ quoi i b'a ye kɛnɛmamɔgɔw yɛrɛ b'a jateminɛ k'a fɔ cɛ in filɛ nin ye a sanuman tɛ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ muso yɛrɛ b'a fɔ ka dɛsɛ f'a bɛna se furusa ma kasa goman ma ni mɔgɔ si ye an b'a fɔ o cɛ ninnu ɲɛna u ka fɛɛrɛ kɛ u yɛrɛ la sanuya ka di bɛɛ de kasa duman ka di bɛɛ ye dɔw bɛ fana i b'a ye u bɛ hakɛ to toujours bisouti ka d'u ye fɛn bɛɛ da kɔnɔna tɛ sɔn. Ok
ok et kadi solution numéro be bolo be du me recommander comme ni kuma kon foi ba solution fo ne won fait a solution mi c'est ça de la même manière que akadi e muso ka sanuya akadi i ga compagnon ti we jumere o ga sanuya iki yere sanuya ka to yi ko ga fini ɲuman do ki yere présenter wa ama se ga to ka ke luxe la mais i ga se ka yira fana maro la fi be maliani che o here wa ay mono maro la nawe ga ta yoro la fana fi ga to kuma na abe o nege bo ɲɔgɔn ka sɔrɔ comme do ama ka kɛ a cɛman ni labe akadi muso i be se ka présenter yoro be aywa alla ka nɔgɔya merci beaucoup Kadisu ika bi fait différent famille ko chama famille la ala ka famille ko nyuma da mbela jelema amina kulo kunandi aisa aketo be kuma na re ayanto din nyana aywa ikambe merci chine la sona mam ñoo soro ni plateau la sona ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. ante senga ante ngina wala sakan jamngal la soro wakati be abo na page Facebook Actuel Media, chaîne YouTube Actuel Media, li na site internet ne www.actuelmedia.net. on te fouiller nawte wa fa te fouiller na partenaire te am partenaire fo no do Acadie informatique, Citra technologie, OTSI, ESG, Alen Technolab Ista akambe dien wakati wele